morning. Tuturo natin kung paano i-download yung Tony Python dito sa desktop or sa laptop. So, open natin ang Chrome. Then, first is, type natin is Tony Python. Tapos, ito yung pinakauna, Tony Python IDE for beginners. So, pindutin natin. Tapos, pipindutin nyo yung Windows. Tapos, yung pinaka-first na link yung pipindutin nyo. So, hintayin lang natin. If done na, is punta kayo sa files nyo. And type nyo yung Tony. Yan. Pag ito, double click nyo lang. Tapos next. Yung next natin. Next. So, wait na lang natin ma-install dito sa desktop or laptop natin. Tapos na. Mabilis lang to. So, finish. Na-install na natin. So, back natin. Exit. Pagkatapos nyo i-download yung Tony Python, open natin yan. Open lang natin. Maximize natin. And pag nagsisave kayo is dapat i-control S nyo lang. Or pwede naman to. Save. Pero mas preferred yung control S. So, type lang natin yung dito. Iwan. Save. Yan. Na-save na yan. So, i-print lang natin yung hello world. Tapos, yung name ko rin. So yun, yan lang. Then try natin kung magra-run. Moment of truth. Yan, nag-run siya. So yun lang yun. Paano i-download yung Tony Python dito sa desktop or laptop nyo. So yun lang. Bye.